हेलो स्टूडेंट्स, चलो पढ़िबा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन। रूपनारायण साहा। अच्छा पिला माने आईरे तुम जिते गल्प पढ़ुच पिला माने मन रखिथिबो कैरेक्टर किए फ्लैशबैक स्टोरी अच्छी कि कौन ए विषय टिके ध्यान दब। तो इठी मेन कैरेक्टर होचंती अशोक, आउटसाइड कैरेक्टर तांकर फैमिली मेंबर्स जोटा नौका यात्रा चलतुला से समय कथा। आउ मेन कैरेक्टर आउ गोटे होचंती मास्टर जी, जाको परवर्ती समय जना पड़िबो जे रूपनारायण साहा बोलकी। एवं साइड कैरेक्टर टिके टिके कथा वस्तु आसीबो तांको परिवार, राइट। तो ए स्टोरीटा फ्लैशबैक रे अशोक रो पिला बेलर कथा मन पड़िबो। चलो पिला माने गल्पटी पढ़िया पूर्व टिके गल्पिक बा लेखकों विषय जानवा। अखिल मोहन पट्टनायक, राइट। मानव जीवन वास्तव चित्रण सहित तांकर मनस्तात्विक व्यथा और वेदना रूप देवारे से जो दक्षता परिचय प्रदान करछंती ताहा तांकर कृतित्व जना पड़िबो। तांकर मुख्य कृतित्व गुड़िक कौन कौन देख पिला माने। झड़र ईगल और धरणीर कृष्ण सार, नदी रो नाम गणतंत्र और प्रथम और शेष प्रवृत्ति गल्प ग्रंथ से रचना करी इतिहास सृष्टि करछंती ओडिया साहित्य जगत रे। आउ एही चर्चित गल्पटी मध्य अति हृदयस्पर्शी, जहाँ आमको पढ़ला पर जना पड़िबो। चलो पिला माने नेक्स्ट देखिबा गल्प विषय। जेतेबेले से बनारस जाइथिबे गंगार आर पार रे थिबा रामनगर देखिबा पाई, से समय कथा। नौकाटी हरिश्चंद्र घाट तापरे दशाश्वमेध घाट दे आगो को जाउ थाए, राइट। पवनर प्रतिकूल रे नौका चलुथबारु माझी माने से नौका चालक जोर रे आहुला मारु थाए। हठात से आहुला को कम करी धीर कंठरे कहबार लगिला। से तो मझे मझे हिंदी भाषा, मिथिला, भोजपुर ये सब भाषा मिसे कथा कहता है। से समय रे आंको मन कहला, देखो आगरे से कॉर्पोरेशन वाला अच्छी से पचारिबो, राइट। तो ताको किछि कहबो नाही। एमान समस्ते जदि कहबो तो तुमको फाइन देबाक पड़िबो, केते टंका लेखे टैक्स देबाक पड़िबो। हेले हाँ ठीक अच्छे के किछि कहबोनी बोली गले, किंतु ये अशोक को हिंदी जानु थाए से तबले। तेणु करी से लोकटी जेतबेले पचारला, रुकिए रुकिए कहाँ जा रहे गए थे बोले अशोक आओ पार्टी खुली कह देला जे रामनगर गए थे हम लोग। अच्छा अशोकर कथा सुनी समस्त मुह सुखीगला। तापरे तांको फाइन गणिबा को पड़ला। अशोकर बापा गणी गणी की फाइन दबार लगे। अच्छा ये समय रे अशोक को तार बापा माँ दादा बड़ भाई समस्ते गाली करवा आरंभ करथिले, जा फल रे से टिके दुखी कांदिबार आरंभ करथिला। आखिर टलमल होई लोह झरू थाए। अशोकर एपरी अवस्था रे साहाय्यकारी भाव रे मास्टर जी तांका आड़ को अनाइले। मुंड हलई कहिथिले, परेशान ना हो अशोक, ये तो ऐसे है बोलकी तांकर आश्वासन और सहानुभूति कथा एबे जाई अशोक को मन अच्छे। से समय रे तांकर बड़ पापुलिटी रे थापुड़े दे न कांदेवा पाई कहिथिले, से कथा से एबे भी मन पकाउछंती। अच्छा एभली ये थिला नौका यात्रा कथा। अच्छा परवर्ती समय रे अशोक जेतबेले बड़ हो जाइछि, फेरे तांको मन पड़छि तांकर से मास्टर जी को कथा। क्रिसमस छुट्टी रे अशोक पहुंचुछंती बनारस रे।
ବାନାରସ ତାଙ୍କର ବହୁ ପରିଚିତ ସହର, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଶୈଶବ କାଳର ସ୍ମୃତି ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ସେ ବାନାରସର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ଶୈଶବ ଶିକ୍ଷକ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ସେ ସେଠୁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ରିକ୍ସାଟିଏ ଡାକି ଅଶୋକ ରିକ୍ସା ଯୋଗେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଗୋଟେ ରିକ୍ସାକୁ ଡାକି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଓ ତାଙ୍କର ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେ ପିଲାବେଳର କଥା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ରିକ୍ସାରେ ବସି ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅତୀତର ସେହି ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋହରାଇ ଦୋହରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ରିକ୍ସା ବାଲା ଅଶୋକଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ। ତାପରେ ସେ ସେଠାରେ ଗପୁଥିବା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ନାମ ଓ ଠିକଣା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ରିକ୍ସାବାଲାଟି ସେହି ସମୟରେ ଅଶୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। କ'ଣ କହିବି, କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। शेषर कहले, रे तुम अशोक हो ना, इतना बड़ा हो गए हो तुम। एति कहवा परे एठी आमे जानी पारले जे गुरु शिष्यर तांकर संपर्क अशोक और मास्टर जी साक्षात तो हो गले। से समय अशोक मध्य मन पकाई देखिचंती ठीक सही देह मुह सही सेम। कौन मास्टर जी का रूपनारायण साहा का ये मास्टर जी की। तापरे से लही पड़ते तांकर पाद धूली नेबा पाई, किंतु मास्टर जी तांको आलिंगन कली दीर्घ जीवी रुह बोले आशीर्वाद देथिले। तापरे गोटे गोटे अतीतर कथा को से परस्पर मध्य विचार चलला। ठीक सही समय रे मास्टर जी को सहित तांकर कुटीर मध्य को प्रवेश कले। किछि गपसप है। से समय रे से मास्टर जी को भल मंद कथा पचारिबा समय रे मास्टर जी तांकर इतिहास माने पूर्व कथा गुड़ी को कहले, वर्तमान स्थिति विषय कहले। किछि दिन तले सारा भारत उत्तर भारत व्यापी जो निम्न प्राथमिक शिक्षा धर्मघट होइथिला ताहार मुख्य पुरोधा थिली मु बोली से कहले। तापरे करुणा स्वर से कहले, हमर धर्मघट करी सरकार गठन करिबा इच्छा तो नथिला, बरं से 13 टंका दरमा अरे आमे चली पार नथुलु। एथिपाई से व्यवस्था हेतिला। मात्र सरकार षडयंत्र करी राष्ट्रद्रोही घोषणा करी तांको जेल रे पठेई देथिले। वर्षक पर से फेरी देखिला बेलକୁ तांको स्त्री मर जाइछंती। मरी जीवा कथाटा को गोटे बड़ समाधान हो जाइछि बोली से कहिछंती। एथिरा आमे अनुमान करि परिबा जे केते दुखरे जने संसारी मनुष्य यह कहि पारे। यस, परिवार रो बोझ संभाळु संभाळु स्त्री गहना और करज टंका जहाँ भी अच्छी से सबू सरीगला। शेष किछि पैसा रे से गोटे रिक्साटी किणी ता द्वारा परिवार पोषण करुथांते। तांकर 2टा पुओ भी थिले, जण 12 वर्ष आ गोटे 14 वर्ष। से माने भी केबे केबे टिके साहाय्य करंती बापा को रिक्शा टाणिबारे। आ किछि दिन तळे से डॉक्टर को देखा करथिले तो डॉक्टर कहिले माने से टिके खासिला पर अशोक पचारला कौन खास होची तो ना मु किछि दिन तळे डॉक्टर को भेटी थिली। से कहतले फ्लोरिस कौन होइछि, चिकित्सा करने को अनेक पैसा लगे। अशोक रोग कथा शुणी टिके चमकी पड़े। मास्टर जी कहले, केते रोग बाहर टिके काश को एते टंका खर्च करवा कुआडे।
ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଅଶୋକ ପଚାରିଲେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେହି ସମୟରେ ମା କିଭଳି କିରୋସିନୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ପିଲାବେଳେ ସେ ମାତାଜୀଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଯେଉଁ ହାଲୁଆ ଖାଇଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ଏ ମନେ ପକାନ୍ତି। କହତେ ଯାହାକି ଆଉ କେବେ ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାଷ୍ଟର ଜି ଆଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇଲେ ସେ ସହାନୁଭୂତି ପାଇଯାଉଥିଲେ ମାତାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡୁଛି। ରାଇଟ୍। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଆଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେଲା। ଏହି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣ ଶେଷ ହେଲା। ଶେଷରେ ଅଶୋକ ଜାଣିପାରିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ଅବସ୍ଥା। ପତ୍ନୀଙ୍କର ବିୟୋଗ, ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଅସୁସ୍ଥତା, ମାଷ୍ଟର ରିକ୍ସାବାଲାରେ ପରିଣତ ହେବା କଥା ଏବଂ 12 ଓ 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ରିକ୍ସା ଚଲାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ସେ ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କର ଠିକଣାଟି ମାଷ୍ଟର ଜୀଙ୍କୁ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡର ମସୃଣ ମ୍ୟାକ୍ଡାମାଇଡସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅଶୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଜୀଙ୍କ କଥା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ସେଇ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ର ରିକ୍ସାବାଲାଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶୈଶବ ଜୀବନର ବିଦ୍ୟାଦାତା ରୂପନାରାୟଣ? ସେ ନିଜର ପଦବୀ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଉଛି କେହି ଯେପରି ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇ କହୁଛି, ଏ ଦୋଷ ତୋର ଏକା ନୁହେଁରେ ଅଶୋକ, ଏ ମୂର୍ଖତା ଏହି ସମଗ୍ର ଅନ୍ଧ ଜାତିର। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରାଣପାତ କରି ଏ ଜାତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଜାତିର ଶୈଶବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାକି ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମାଷ୍ଟର ଜୀ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଶୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୂପନାରାୟଣ, ତୁମେ ନା ଏ ଜଗତର ଜନକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରୂପନାରାୟଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ରୂପ, ଏ ଜାତିର ଗୌରବ ବୋଲି ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମାଷ୍ଟର ଜୀ କେବେ କାହାକୁ ଶାସନ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଭଳି ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତଥାପି ସ୍ନେହପ୍ରବଣ ଓ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଅଶୋକ କହିଛନ୍ତି, ନା, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ମାଷ୍ଟର ଜୀ। ଏ ମଦ୍ୟପ ଜାତି ଯେ ଆଜି କ୍ଷମତାର ମଦ ପିଇ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଏମାନେ କ'ଣ ଟିକିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଦିନର କରୁଣା ନିବେଦନ? ଆଜି ଆଉ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଶୋକ ମନରୁ କ୍ଷୋଭକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ପଠିତ ଗଳ୍ପରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଶୋକର ବାଲ୍ୟ କଥା, ତାଙ୍କର ସେ ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟ ସମୟରେ କେମିତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ଜୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଷ୍ଟର ଜୀଙ୍କର ପରିବାର ବୃତ୍ତିରେ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ବିୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ଗଠନ କଥା ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଏଭଳି ଜାତିରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ
से जिनस को एठारे गुरु और शिष्य संपर्क को बड़ सुंदर भाव रे वर्णना करछंती गाल्पिक राइट आउ आंकर लेखनी शैली तो उच्च कोटीर से आधुनिक ओडिया कथा साहित्य रे गोटे यशस्वी लेखक अच्छा से अनेक तांकर प्रसिद्ध लेखनी मध्य ये गोटे अन्यतम अटे पिला माने ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।